الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الكرام، هذه نشرتكم اليومية حول تطورات جائحة كورونا في بلدنا، وتتميز اليوم بتسجيل 4 حالات وفيات، نترحم على أرواحهم الزكية. هم 3 أشخاص قضوا في المؤسسات الصحية، وهم أشخاص مسنين 65 سنة واثنان في سن 83 سنة. صعدت أرواحهم إلى بارئها، ونترحم عليها وندعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسعد ذويهم بالصبر والقوة لمواجهة هذه الفاجعة. وكذلك سجلت حالة وفاة مجتمعية عبارة عن سيدة تبلغ من العمر 52 سنة. هذا وبلغ عدد الحالات المسجلة اليوم 99 حالة، وكما سجلت 4 حالات شفاء، وبهذا يكون عدد الإصابات إلى حد اليوم يصل إلى 883، من بينها 771 حالة نشطة ما زالت تحت المتابعة، من بينها 7 حالات في وضعية لا تزال مقلقة نوعا ما، و52 حالة لديها أعراض خفيفة، و712 حالة بدون أعراض. نرجو من الله العلي القدير شفاء كل هؤلاء وسلامتهم. بالعودة إلى الوفيات، فهي حالة وفاة من بين الحالات ال4 كانت من تفرق زينة، و3 حالات من بوتيليميت بترارزة، أصلا قادمة من بوتيليميت بترارزة. أما بالنسبة للفحوصات، وقد أجريت منها اليوم 425 فحص، من بينها 27 فحص للمتابعة و389 للتشخيص، وبهذا يصل عدد الفحوص التي تم إجراؤها حتى الآن 10,428، وتتوزع على النحو التالي: 397 من نواكشوط، فحص من الحوض الشرقي، 2 من البراكنة، 4 من إنشيري، 1 من تقانت، و8 من ترارزة. وتتوزع الحالات الجديدة 99 على المقاطعات البلد على النحو التالي: 16 حالة من دار النعيم، 21 من تيارت، 11 من توجونين، 4 من القصر، 1 من السبخة، 39 من تفرق زينة، حالة من الميناء، 2 من الرياض، 2 من روسو، و2 من بن الشاب. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue à votre point de presse quotidien sur la situation de la pandémie du Covid dans notre pays, qui continue
a évolué. Et on déplore aujourd'hui 4 décès. Rahmatullahi alayna wa alayhim. 4 décès de personnes relativement âgées. Une personne de 65 ans, 2 autres de 83 ans chacune, qui sont décédées dans les structures de santé, à l'Institut de pathovirologie, où on a notre unité de soins intensifs. Un décès au centre de cardiologie et un décès à l'hôpital national. Et on a enregistré également un décès d'une dame de 52 ans qui est décédée malheureusement au niveau communautaire. نترحم على أرواح كل هؤلاء الشهداء ونرجو من الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. Quant à l'évolution de l'épidémie, par ailleurs, on note l'enregistrement de 99 nouveaux cas aujourd'hui. Et on note également 4 cas de guérison. Et donc, ceci porte le nombre de cas enregistrés de l'épidémie à 883 cas, dont 69 guérisons et 43 décès. Pour le moment, au jour d'aujourd'hui, 771 cas sont suivis. Parmi eux, 7 présentant des signes graves, 52 présentant des signes simples et 712 sans signes. Quant au dépistage, on en a réalisé aujourd'hui 425 tests de dépistage, dont 27 pour le suivi des cas hospitalisés ou en observation, et 398 tests de diagnostic, ce qui porte le nombre de tests réalisés jusqu'ici à 10 428. Et les nouveaux tests sont répartis ainsi qu'il suit: 379 dans les 3 régions de Nouakchott, un test provenant de Hod Sharqi, 3 tests de la région de l'Adrar, 2 du Brakna, 4 de l'Inchiri, un test du Tagan et 8 du Trarza. Les nouveaux cas, les 99, sont tous des cas contacts et se répartissent ainsi qu'il suit au niveau des Muqata'a. On a 16 nouveaux cas de Dar Naïm, 21 de Téhérit, 11 de Toujouni, 4 d'Iksar, 1 de Sefkha, 39 de Tevraghzene, 1 cas d'Elmina, 2 de Riyad, 2 de Rosso et 2 de Benishab. هذا أريد أن أهيب بمواطنينا بهذا الموقف، بهذه المرحلة من تطور المرض، أولا بدعوتهم للصبر والتعاون مع الفرق الصحية اللي تعمل على الأرض، ومحاولتنا كاملين وتنسيق جهودنا كاملين إياك ننقذوا اللي ما يمكن إنقاذه. الوباء بات بيننا وهو ينتشر، وهذه هي طبيعة الأوبئة، وهو اللي مرت به البلدان الأخرى، على أنه لن يبدأ الوباء لا بد له أن يستمر إلى أن يصل ذروة معينة، وبالتالي يبدأ بالتناقص إلى أن ينتهي. وبالتالي المعركة اليوم هي تقليل الخسائر، وهذا يتم بالتعاون من أجل تشخيص الحالات
التي قد تكون في خطر والتكفل بها في أسرع وقت. ولهذا السبب عكفنا لمدة 48 ساعة الأخيرة على تعزيز قدراتنا الاستيعابية. والحمد لله الليلة عندنا فرصة إن شاء الله أن نستقبل إن شاء الله الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية. كما أني أريد أن أشير إلى أن هذه الإصابات فعلا كيف قلنا الأشخاص المسنين، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة معرضين للخطر، وبالتالي كل عرض ظهر عليهم يالتنا نطلبوا المساعدة وننقلهم شهر المؤسسات الصحية. والناس كاملة اللي مصابة كاملة منها حسب شيء الله ينجاب المؤسسات الصحية. يا غير يلا يفهم المواطنين على حنا نعدلوا تشخيص موضوعي. الحقيقة هو فم القلق وفم الشعور والشكوى من التحسس اللي رجاج مصاب، وفم ياسر من الأعراض المصاحبة لهذا المرض. يقال ما بالضرورة على أن هذه الأعراض كلها دائما تعني الخطر. ولهذا السبب الناس اللي لا تجي للمستشفيات لا يتم معاينتها ويتم تشخيص الخطر. بيلي الخطر أساسا هو خطر يتعلق بالتنفس، وبالتالي المؤسسات الصحية عندها قدرات على أنها تقيس نسبة الأكسجين في الدم، وبالتالي ذا هو المعيار الأساسي اللي لا نعرفه به من يكون أكثر في خطر من الآخرين. وبالتالي على هذا الأساس هو اللي لا يتم استقبال الناس اللي تحتاج للعناية وتحتاج للمساعدة. ويلا نتفهموا كاملين على أن هي معركة قلنا تقليل الخسائر. وبالتالي يلا نفهموا على أن حتى وإن كانت فم شكاوى وكانت فم تحسس وكان فم أعراض، غير المعيار الأساسي هو معيار هذا مقياس الأكسجين، وبالتالي هو اللي لا يتم استخدامه في استقبال الأشخاص في حالة حصل زحمة على الأماكن في المستشفيات. يا غير بعض الناس كاملة اللي يجي المستشفيات لا تستقبل ولا تعد لها ذيك المعاينة، ولين تعود تحتاج علاجات نوعا ما دور تعد لها ذيك العلاجات اللي يا غير هذه الأسرة اللي جهزنا وهذه القدرات اللي جهزناها كيف قلت إياك أن نقلوا من الخسائر ونختاروا نركزوا على الناس اللي في ذاك الخطر. Je disais que l'épidémie est désormais là. Elle va évoluer comme toute épidémie et comme on l'a observé dans les autres pays. Elle va continuer on continuera à enregistrer des cas jusqu'à atteindre un seuil qu'on ne peut pas définir aujourd'hui. Malheureusement, on espère qu'il ne sera pas élevé et que cette montée ne durera pas longtemps. Et à partir d'un certain moment, l'épidémie va commencer à diminuer, le nombre de cas va commencer à diminuer jusqu'à ce qu'on s'en sort, Inch'Allah. Maintenant, dans ce contexte, notre objectif principal est désormais de réduire les dégâts, de réduire la létalité de cette épidémie. Et donc, pour ce faire, nous avons renforcé considérablement notre capacité d'accueil. On a mis des couloirs de prise en charge des cas Covid dans les principaux hôpitaux de la ville. On a échelonné les niveaux de prise en charge entre les cas asymptomatiques à l'université, qui sont là juste pour l'isolement, pour le confinement. Les cas qui seront dans les hôpitaux, les différents hôpitaux, parce qu'ils présentent des pathologies, une comorbidité ou un risque quelconque. Les cas qui sont dans l'hôpital des maladies infectieuses
qui nécessitent une prise en charge plus ou moins avancée et les cas qui nécessitent la réanimation au niveau de l'Institut de pathovirologie. Ceci étant dit, le besoin en assistance peut être limité dans le temps parce qu'il peut y arriver des moments où les personnes affectées par cette maladie se voient avec une saturation en oxygène qui diminue et donc ils n'ont besoin que d'un renforcement de cette saturation en oxygène et ça c'est quelque chose qui peut se faire en temps limité et donc ne nécessite pas une hospitalisation durable au niveau de la réanimation. C'est pour cela, dans les hôpitaux, on a maintenant la possibilité d'accueillir tous les cas qui se croient en détresse pour objectiver effectivement cette détresse. Et s'il y en a, on peut répondre à cela de manière temporaire et évaluer la situation, c'est-à-dire voir si oui ou non la personne nécessite une hospitalisation, soit aux maladies infectieuses, soit au niveau de la réanimation. Sinon, si c'est des malades connus, qui ont des maladies chroniques, donc ils seront orientés vers les structures habituelles qui prenaient en charge ces pathologies. Et donc, on a intégré tout simplement la prise en charge des cas dans notre système de soins. Et donc, chaque patient pourra être orienté vers l'hôpital qui devait le prendre en charge en fonction de la comorbidité qu'il a. Et là, j'en appelle à tous nos citoyens d'être vigilants par rapport à tout signe de détresse et de demander l'assistance à temps, d'amener les personnes dans les structures de santé, en particulier les personnes âgées ou les personnes ayant des maladies chroniques. Mais en le faisant, il faut toujours se rappeler qu'il s'agit de signes subjectifs, selon l'appréciation soit de l'accompagnant, soit du malade lui-même. Et donc, dans les structures de santé, on va objectiver est-ce qu'effectivement il y a un risque ou pas. Et c'est en fonction de cette évaluation réelle du risque qu'on va retenir les malades et qu'on va fournir l'assistance qui s'impose. Sur ce, je vous remercie et à demain. وأرجو من الله العلي القدير أن يرفع البلاء عن بلادنا وأن لا تطول هذه الأزمة وأن يخفف من وطأتها على كل مواطننا وأشكركم ولله الحمد.